তিনি 12 তারিখ আগस्ट 2024 सालमारि त्रिपुरा हास्तेव रेमथाम पंचायत चंबारिनि ओंखारि लेखालायनि सामुं ताबुंनो चेङै रेखा कक्टमा फाइ सफाइका भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चोरिलाम हायर सेकेंडरी स्कूल चोरिलाम कन्स्टिट्युएन्सिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट क्लाइनाय ओ आमसाइनि काइसार पंचायतनि चंबारिनि काइसार थायोनो लेखाजागनाय काइसार खतलो लेखामुंनो तीनाय गरागनाय मथां ताई बीजेपी बै त्रिपुरा मथानि बखाक्ति खुक खेंजाखा बर जत्न कप्लाय इंनाय हनै कक्टमा थुनेरनो बरक सायखाना रेखा बीजेपी नि इंगै बरक जत जागनो कप्लाय इंनाय हनै फियाबा त्रिपुरा मथानि इंगै आरालियावो 13 टानि बिसिङो 8 टा रमा जागाव 8 टानो कप्लाय इंनाय ताई बिश्रामगन्जआव 5 टा बुट बासामानि बिसिङो 2-3 टाले मारगनाय ताई बिश्रामगंज ग्राम पंचायत 13 टानि जागाव 8 टा जागाव बुट बासामानि 8 टानो कप्लाय इंनाय हनै सायखानारका एमएलए सुबोध देबबर्मा ताई बीजेपी नि बातैनो सायखानारका आरो बीजेपी नो जत जा कप्लाय इंनाय ताबुं नायथेंखा ओंखारि पाइमानि उलो साव कप्लाय जे पंचायत गनिमानि दिन बाहेरक मा तंग नंनि त्रिपुरा मथानि जे कैंडिडेट रंनि बो बाहेराव आसानो तो संपूर्ण आशाबादी बिनि तो 12 तारिख चोरिलाम लेखाया काउंटिंग समग्र त्रिपुरानो सुनि त्रिपुरा तंगनि ग्राम पंचायतनि जेनेरेल सिट काउंटिंग चलि दङ जोंहा त्रिपुरा मथानि ग्राम पंचायत 13 टानि बिसिङा 8 टा प्रतिनिधिफ्रा थायो बिसामगन्जआ 5 टा थायो और नीचे आरालियानि 8 टा पाइनि संपूर्ण आशाबादी फुल कन्फिडेंट बे बिसामगन्जआव 2 बा 3 माना निसिनि मतंखा जोंनि कन्फिडेंट दंखा अब काउंटिंग काम सुरुंग्रा उन्दै रेजाल्ट बखायाखौ जोंङो नासिङाव सुबुंमा बर' जोंनि त्रिपुरा मथानि वारियार्स सगरो फाइनाय नेतृत्व ब्लक नेतृत्व दङ वारियार्स दङ आरो वाइटिएफ दङ डेलिगेट बिथिङाव हाबजात ओमफ्राय जोंखौ आसा नायनो थायो गाबो रेजाल्ट भट होनाय बाहायगिरिखा बाखि फुलगोन फराय रेजाल्ट तामुंना ताबुं सायमानो जा जेखिखौन फराय ओंखायनो जों सायमानो जा आबरो नासिङाव दङ एमने ताव फुकसां जरा सा कुनो जामेला करि खता फुकजरा जे खालामना आरो सरकार बिसोर नाम साफाया मोजां जायो गेदारिं सबै दङ माबा एखौनो जामेला जादा थाङा बखाया आरो जाथे पिस मेनटेन नै जा पिसफुल बादि काउंटिं पाइने जा बेखौनो संबाव बरनो वार्कार अफिस दङ जोंरो काउंटिं बादि दङ और क्या भाई पूरा तो आ जाओ अब आइकन तो खराया पूरा क्या कुछ है तो आइकन लाठी तो का काउंटिंग करने में लगा जाता है আমরা চরিলাম আরডি ব্লকের আপনারা জানেন দুটো পঞ্চায়েতে 8টি ওয়ার্ডে 13টি আসনে নির্বাচন হয়েছে এবং আজকে গণনা শুরু হয়েছে তো আমরা আশাবাদী আমরা 13তে 13টাই আমরা পাবো 13টা আসনই আমরা পাবো এবং মানুষ যেরকম সাড়া দিয়েছে নির্বাচনের দিন সেই সাড়া অনুযায়ী মানুষ যে সবকা সাথ সবকা বিকাশের উপর নির্ভর করে এবং মোদিজির যে স্লোগান সেই স্লোগানের উপর মানুষ নির্ভর করে সেটাই আমাদের নির্বাচনের দিন আমরা প্রমাণ পেয়েছি আর যেটা ফলস্বরূপ আজকে নির্বাচন গণনার পর সেটা ফলপ্রসূ হবে। কোন জায়গা গণনা হচ্ছে আজকে চরিলাম দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে গণনা হচ্ছে। ইলেকশন তো হারবো একজন জিতবে একজন হারবো মানে শান্তি রাখার জন্য কি আপনার কাছে দেখুন আপনারা সবাই জানেন এখানে যে লড়াইটা হচ্ছে সেটা ফ্রেন্ডশিপ লড়াই হচ্ছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দুই শরিক দল ওইদিকে এমএলএ সাহেব আছেন চরিলামের এমএলএ সাহেব আমি এইদিকে আছি তো আমরা যে মানুষকে যে ভরসা দিয়েছি বা মানুষ আমাদের যে ভরসা দিয়েছে সেখানে শান্তি ভঙ্গ হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না ঠিক আছে যেই জিতবে আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে আমাদের আগামী দিন যে টার্গেট মানুষের জন্য কাজ করা সেটা আমরা করে যাব।